ہاں جی. So I would request us, I don't know who is reading, Nida, Joshua chapter 6. تو اس کو ہم بیچ بیچ میں پنجابی میں بھی دیکھیں گے اور اردو میں بھی. پہلے اردو میں پڑھ دیں. جی جی ٹھیک ہے. یشوع چھٹا باب. اور یرو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا، اور نہ تو کوئی باہر جاتا تھا اور نہ کوئی اندر آتا تھا. اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ دیکھ، میں نے یرو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگیٹ گشت کرو. 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا. اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے چلیں. اور 7ویں دن تم شہر کے چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکیں. اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں. تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں. اور نون کے بیٹے یشوع نے کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ عہد کے صندوق کو اٹھاؤ. اور 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلے. اور انہوں نے لوگوں سے کہا بڑھ کر شہر کو گھیر لو، اور جو آدمی مسلح ہیں وہ خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلیں. اور جب یشوع لوگوں سے یہ باتیں کہہ چکا تو 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے آگے آگے چلے. اور وہ نرسنگے پھونکتے گئے اور خداوند کے عہد کا صندوق ان کے پیچھے پیچھے چلا. اور وہ مسلح آدمی ان کاہنوں کے آگے آگے چلے جو نرسنگے پھونک رہے تھے، اور دمبالا صندوق کے پیچھے پیچھے چلا. اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے. اور یشوع نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تو تم للکارنا اور نہ تمہاری آواز سنائی دے اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے. جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم للکارنا. سو اس نے خداوند کے صندوق کو شہر کے گرد ایک بار پھروایا. تب وہ خیمہ گاہ میں آئے اور وہیں رات کاٹی. اور یشوع صبح سویرے اٹھا اور کاہنوں نے خداوند کا صندوق اٹھا لیا. اور وہ 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے برابر چلتے اور نرسنگے پھونکتے جاتے تھے. اور وہ مسلح آدمی آگے آگے ہو لیے اور دمبالا خداوند کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلا. نرسنگے پھونکتے جاتے تھے. اور دوسرے دن بھی وہ ایک بار شہر کے گرد گھوم کر خیمہ گاہ میں پھر آئے. انہوں نے 6 دن تک ایسا ہی کیا. اور 7ویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح کو پو پھٹنے کے وقت اٹھے اور اسی طرح شہر کے گرد 7 بار پھرے. 7 بار شہر کے گرد اسی دن پھرے. اور 7ویں بار ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے تو یشوع نے لوگوں سے کہا للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے. اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی خاطر نیست ہوگا. فقط راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے، اس لیے کہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا. اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کے خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اس سے دکھ دو. لیکن سب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداوند کے لیے مقدس ہیں، سو وہ خداوند کے خزانہ میں داخل کیے جائیں. بس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے. اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بالکل گر پڑی. اور لوگوں میں ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا اور انہوں نے اس کو لے لیا. اور انہوں نے اس سب کو جو شہر میں تھے، کیا مرد کیا عورت، جوان یا کیا بوڑھے، کیا بیل کیا بھیڑ یا کیا گدھے، سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست کر دیا. اور یشوع نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی کہا کہ اس قصبی کے گھر جاؤ اور وہاں سے جیسی تم نے اس سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب نکال لاؤ. تب وہ دونوں جوان جاسوس اندر گئے اور راہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے اسباب بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمہ گاہ کے باہر بٹھا دیا. پھر انہوں نے اس شہر کو جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ سے پھونک دیا اور فقط چاندی اور سونے کو اور پیتل اور لوہے کے برتنوں کو خداوند کے گھر کے خزانہ میں داخل کیا. لیکن یشوع نے راہب کسبی اور اس کے باپ کے گھرانے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو سلامت بچا لیا. اس کی بودوباش آج کے دن تک اسرائیل میں ہے، کیونکہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو یشوع نے یرو میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا چھپا رکھا تھا.
اور یشوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یرو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو. وہ اپنے پلوٹے کو اس کی نیب ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا. سو خداوند یشوع کے ساتھ تھا اور اس سارے ملک میں اس کی شہرت پھیل گئی. آمین. آمین آمین ہاللویا. تو let me explain you little bit کہ آج کے کلام کو ہم کس طرح سیکھیں گے وہ ذرا میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں اس کو سمجھنے میں. تو یہ اگر آپ یہ تصویر میں اچھا میں وہ شیئر کر لوں اپنی اسکرین شیئر کرنے لگا میں. ٹھیک ہے, اگر میری اسکرین نظر آ رہی سب کو؟ جی مامو آ رہی. اچھا یہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح جو ان کو آرٹیفیکٹ ملے ہیں یرو کی دیوار کے بارے میں, وہ اس طرح کی کچھ نظر آتی تھی. یرو کی دیوار اور یرو کا جو شہر ہے وہ کچھ اس طرح تھا, انسان کے آدمی کے فٹ کی طرح, جو ایک قدم کا جو پاؤں کا نشان ہوتا ہے اس کے جیسا اس کا نقشہ نظر آ رہا ہے. تو وہ خداوند نے, آپ کو پتا ہے کہ پہلے چیپٹر میں یشوع سے کہا تھا کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا, تو یہ پاؤں کے تلوے کی ایک شکل ہے یرو کی جو دیوار یا یرو کا جو شہر ہے. تو خداوند نے یہ ادھر بھی جہاں یشوع کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ اس کو دینے کا خدا نے وعدہ کیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں کیا کہنے لگا ہوں, کہ جو پہلے 5 چیپٹر جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں یشوع کی کتاب کے, اس میں دریا یردن پار کرنے کا ذکر ہے, یعنی کہ جو وعدے کی زمین ہے اس میں داخل ہونے تک کا پہلے 5 چیپٹر جو ہیں اس میں داخل ہونے تک کے بارے میں بتاتے ہیں, کیسے وہ اس میں داخل ہوئے اور وہاں کے اس وقت کے واقعات. لیکن 5ویں کے بعد 6 چیپٹر سے لے کر 12ویں چیپٹر تک جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے یشوع کی کتاب میں کہ جب وہ اس وعدے کی زمین میں داخل ہو گئے تو انہوں نے وہاں پہ اس وعدے کی زمین پر قبضہ کیسے کیا. اور آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ میں پڑھا تھا کہ انہوں نے جلجال میں جا کر ڈیرے ڈالے, وہاں کی بھی زمین جو تھی اس کی بھی شکل جو تھی وہ انسان کے قدم یا فٹ کے وہ سول کی طرح تھے. اور اس کے فوراً بعد ہی چند کلومیٹر پر آگے ان کو ایک شہر نظر آتا ہے جو کہ یرو ہے. اس کو اب انہوں نے اس پر قبضہ کرنا ہے یا اس کو یعنی اس کو خالی کرنا ہے اس جگہ کو, کیونکہ یہ جگہ جو وعدے کی زمین جو ہے یہ خدا نے ابراہیم کو اور اس کی نسل کو دی ہوئی ہے. اور کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ ملک سے دربدر ہو گئے تھے, 400 سال تک وہ مصر میں دھکے کھاتے رہے. لیکن خدا نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جگہ میں تمہیں دوں گا, تو جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کو بہت ساری قومیں جو ہیں اس جگہ پر آباد ہوئی ملی ہیں. تو ان میں سے ایک جو شہر ہے اور ایک قوم اور ایک قبیلہ جو ہے یہ ہے یرو کا شہر ہے جو ہے. تو اب انہوں نے اس پر قبضہ کرنا ہے. تو وعدے کی زمین میں داخل ہونے اور اس داخل ہونا ایک چیز ہے, اور اس پر قبضہ کرنا جو ہے دوسری چیز ہے. وہاں پہ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہماری جو مسیحی زندگی جو ہے, ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں, پاک روح سے بھر جاتے ہیں, اس کے بعد ایک اور قسم کی جنگ جو وہاں پہ قبضہ مافیا ہے. یہ زمین جو تھی خدا نے اپنے لوگوں کو انہیرٹ کی ہوئی تھی. تو کچھ قابض لوگ جو ہیں وہ آ کر ادھر گروپ جو ہے وہ انہوں نے اپنے اپنے قبیلے آباد کر لیے. اب یہ جو قبضہ مافیا ہے ان سے خالی کرانے کا جو عمل ہے اس کو ہم اپنی روحانی زندگی میں دیکھیں تو وہ جیسے جب ہمیں پاک روح کا بپتسمہ مل جاتا ہے تو ہم خدا جو رکاوٹیں آتی ہیں ہماری روحانی ترقی میں, جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو ہم کیسے عبور کرتے ہیں, ان کی دیواروں کو کیسے مسمار کرتے ہیں. یہ جو دیوار جو ہے یہ شو کرتی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر اپنا جو ہمارا دماغ ہے یا اپنا سر جو ہے جس سے ہم سوچتے ہیں, جس سے ہم خیال کرتے ہیں, جس سے ہم ارادے کرتے ہیں, جو اکثر
शैतान के कब्जे में आ जाता है। वो इब्लीस ने इस दीवारें, हमारे दिमाग के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी की हुई हैं, जो कि खुदा के कलाम को और उसकी सच्चाइयों को और उसके इरादों को, उसके ख्यालात को समझने में रुकावट का बायस बनती हैं। शैतान नहीं चाहता कि जो है मसीही जो है वो खुदा के कलाम में और खुदा के और ईमान में मजबूत हों। तो वो क्या करता है कि ऐसे सोचें, ऐसे ख्यालात की एक दीवार खड़ी कर देता है। इसको कहते हैं यरू की दीवार, जो हमारे हमारे दिमाग के इर्द गिर्द खड़ी है, जिसकी वजह से जो सच्चाई है, जो सच्चाई का कलाम है, वो इब्लीस उसको अंदर नहीं आने देता। तो जरूरी है कि वो दीवारें जो है, जो यरू की दीवारें हमारे दिमाग के इर्द गिर्द शैतान ने खड़ी कर रखी हैं, जरूरी है कि वो गिरें, ताकि हम मुल्क पर और वो जो पहली रुकावट है उस पर कब्जा कर सकें। तो आज ये थोड़ी सी बैकग्राउंड बताने का मतलब ये था कि आपको मैं बता सकूं कि हम ये आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीखेंगे। तो अगर मैं आपको एक और वो दिखाऊं, तो ये शायद इस पिक्चर से थोड़ा सा ज्यादा समझ आए। ये है। वैसे तो बहुत सारी पिक्चर मेरी स्क्रीन शेयर ही है ना, जी स्क्रीन मामा। नजर आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यरू की दीवार के गिर्द उसने कहा कि तुम खुदा ने उन्हें कहा था यशवा से कि तुम सबसे पहले जो असला बरदार हैं वो आगे आगे चलें, और उसके बाद 7 जो है वो काहिन नरसिंगा लिए हुए, नरसिंगे का इधर कहीं देखते हैं, नरसिंगा समझते हैं ना, नरसिंगा ये देखें। हाँ, तो 7 जो काहिन है वो नरसिंगा लिए, पहले क्या है वो असला बरदार, यानी कि जो फौजी हैं, जो लड़ने वाले हैं, उनकी एक पलटन हो, जिसको जैसे कहते हैं ना हरावल और चंडावल, 2 दस्ते होते हैं। एक दुम्बाला, जिसको बोला है दुम्बाला जो होता है वो पीछे वाला दस्ता होता है, और जो हरावल दस्ता होता है वो आगे चलता है। तो जंग में एक ये असूल होता था, जो कि एक लड़ने लड़ने वाला एक दस्ता जो होता था आगे चलता था। तो खुदा ने उन्हें एक तरतीब बताई कि जो लड़ने वाले हैं, सूरमा है, वो आगे चलें, और उसके बाद जो 7 काहिन है जो नरसिंगा लेकर आगे आगे चलें, और उसके पीछे जो अहद का संदूक है वो उसके पीछे, और उसके पीछे उसके अहद के संदूक के पीछे क्या हो, दुम्बाला हो। दुम्बाला का मतलब है कि चंडावल दस्ता, यानी कि जो पीछे दस्ता चलता है। तो इस तरह करके एक तरतीब खुदा ने बताई, और उसने कहा कि पहले दिन तुमने एक चक्कर लगाना है इसका, इस दीवार का। पहले दिन कितने चक्कर लगाने? एक चक्कर लगाना। दूसरे दिन एक चक्कर लगाने के बाद क्या करना है? वापस आ जाना है। ऐसे ही ना पढ़ा हमने? दूसरे दिन एक चक्कर लगाया इसका, और फिर वो वापस अपने खैमों में चले गए। फिर दूसरे दिन फिर आए, और फिर उन्होंने अपना एक चक्कर लगाया इसी तरतीब से, और फिर वो वापस चले गए। और उन्होंने क्या किया, इसी तरह खुदा ने कहा 6 दिन तक तुमने इसका चक्कर लगाना है, इस दीवार का। तो ये जो अंदर जो लोग होंगे वो देख रहे होंगे कि उनको तो शायद ये देख के वैसे लिखा भी है बाइबल में कि वो डर गए थे इनसे ना। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनको कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कि रोज आते हैं, एक चक्कर लगाते हैं दीवार के इर्द गिर्द, और साथ में नरसिंगा है, साथ में अहद का संदूक है, और ये चले जाते हैं। 6 दिन तक उन्होंने एक चक्कर लगाया, एक एक चक्कर लगाया। 7वें दिन क्या किया, खुदा ने कहा था कि 7वें दिन 7 चक्कर लगाना है इस दीवार के इर्द गिर्द। तो 7 चक्कर लगाने के बाद 7वें चक्कर पे खुदा यशुआ ने कहा कि मैं जब सातों जो वो कहे ना वो नरसिंगा फूकेंगे, वो नरसिंगा फूके, और जब मैं कहूंगा ललकारो, तो फिर ललकारना, यानी कि क्या उसको बोलते हैं, नगारा, नगारा मारना है ना। तो क्या उसने कहा कि उसको ललकारना है,
तो फिर जो यरू की दीवारें जो होंगी वो गिर जाएंगी और तुम क्या करोगे, सीधे जाके शहर पर कब्जा कर लेना। अब हम जरा इसको ना एक एक करके चीजों को देखते हैं। अगर इतनी बात की समझ आ गई है ना, तो फिर ये बाकी चीजें आसान हो जाएंगी के लिए। और कौन है हमारे साथ, पंजाबी में कौन पढ़ रहा है? हाँ जी ब्रदर जी। ਤੁਸੀਂ पढ़ोगे बहन जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा पढ़ो जरा, पंजाबी च पढ़ो जिते जिक्र करिए। फर्स्ट वर्स तो हाँ जी नहीं पहली तो ही पढ़ो ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੀਰੋ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪਕਾਈ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਯਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਯਰੀਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰੋ ਅਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ओके पढ़ दो। ਸਭ ਜਾਜਕ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਡੂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਤੁਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7 ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਿਓ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਚਿਰ ਤੀਕ ਭੇਡੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਧੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਧੂੜ ਕੋਟ ਮੁੱਢ ਤੀਕ ਢਹਿ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾਵੇਗਾ। बस आमीन। काफी का। हाँ जी। अच्छा इतने उन्होंने इधर उन्होंने कहा कि तुम मेंढो की या भेडू की जो सींग से बने हुए, मैंने भी एक दिन इधर बजाया था, तो वो मेरे पास मेरी गाड़ी में है, अभी नेक्स्ट टाइम शायद मैं लेके आऊंगा, मैंने गाड़ी में रखा हुआ। भेडू का जो सींग होता है ना, जो वो होता है, उसको बजाना, खुदा ने कहा कि उसको बजाना, और वो 7 जो है जो कहन जो है वो 7 भेडू के सींग जो है वो आगे साथ साथ लेकर चलें। और भेडू का सींग जो होता है ये खुदा की कुदरत को और खुदा के जोर को जाहिर करता है। तो आपको पता है कि जो इब्राहिम को जो भेडू नजर आया था या जो बर्रा नजर आया था, उसके सींग जो थे वो दरख्त में फंसे हुए थे, और खुदा ने उसको बर्रा या उसको भेडू या जो मेमना जो था वो उसको खुदा ने इब्राहिम को मुहैया किया, और उसके सींग जो थे वो उसमें सींग का उसमें जो दरख्त में फंसने का मतलब ये है कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब के ऊपर लकड़ी के ऊपर हमारे लिए दी, और वो हमारे लिए कुफारा बन गया। जैसे कि पहला भेडू जो था ना वो इब्राहिम के लिए एक सैक्रिफाइस बना, तो इस तरह वो एक टाइप्स एंड शैडो जो होती है ना, जो पुराने अहदनामे की चीजें जो हैं, पुराने नियम की जो चीजें हैं, उनको हम नए नियम में की रोशनी में देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। आज हम जो कुछ पढ़ रहे हैं इसका मतलब धार्मिक मतलब जो है जो आत्मिक मतलब जो होता है ना, स्पिरिचुअल मीनिंग, वो हमने लेने हैं, और वो उनको हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं और कर सकते हैं आज के दौर में। क्योंकि पुरानी चीजें जो है, बाइबल में लिखा है कि पुराना नियम जो है वो आने वाली चीजों का क्या है, परछामा है या साया है, लेकिन असल चीजें जो है वो मसीह की हैं। तो जब मसीह के आने के बाद हम इस तरह मुल्कों के ऊपर और लोगों के ऊपर हमला आवर नहीं होते, बल्कि ये एक रूहानी जंग और एक आत्मिक जंग का एक मैसेज है, और इसमें से हमें संदेशा मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि उसने कहा कि भेडू के जो सींग हैं उनके जो नरसिंगे बनाए हुए हैं, उनमें जब फूंक मारते हैं तो उसमें से एक आवाज निकलती है, तो वो 7 दफा वो जो है ना आवाज निकालना, और वो जमीन जो है वो दीवारें जो है वो गिर जाएंगी। तो भेडू का सींग को जो है बहुत दफा ये बजाया गया, और इसको बाइबल में इसका पूरा इस पे एक पूरी स्टडी और पूरा लेक्चर हो सकता है कि क्यों क्यों कब कब बजाया गया। जब बादशाह आता था, जब कोई दुश्मन हमला करने लगता है, और जब कोई मुल्क फतह करते थे, तो वो भेडू के सींग को या नरसिंगे को वो क्या करते थे, बजाते थे, और जब कोई दुश्मन दूर से देखते थे फिर वो बजाते थे। और इस तरह करके बहुत सारे जो चीजें हैं जो जिनमें हम देखते हैं कि इन जगहों पर नरसिंगा बजाया जाता था। और फिर मकाशवा की किताब में भी हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे इस दुनिया में,
तो नरसिंगा फूंका जाएगा, यानी नरसिंगा ये जो नरसिंगे की आवाज जो है ये पूरी दुनिया में सुनी जाएगी, उसको आखिरी नरसिंगा जो है वो फूंका जाने वाला है। तो ये जो नरसिंगा जो है फूंकना होता है, ये फतह की अलामत है, ये फतह की और हमारी जो विक्ट्री जो है उसको जाहिर करता है। तो खुदा ने उनसे कहा कि नून के बेटे यशुआ ने कहनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ, और 7 कहन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावन के संदूक के आगे आगे चले, और उन्होंने लोगों से कहा कि बढ़कर खैर को ले लो। तो खुदा ने क्या कहा कि कहन जो है वो अहद के संदूक को उठाएं। तो कहन अहद के संदूक को उठाने का मतलब हमने पिछले एक दफा पहले भी जिक्र किया था कि खुदा के जो खादम है वो खुदा के कलाम को, खुदा की हजूरी जो है उनके साथ साथ चलनी चाहिए, और अहद का संदूक जो है वो प्रेजेंस ऑफ गॉड को जाहिर करता है, खुदा की हजूरी उनके आगे आगे चलती थी। तो यहाँ भी खुदा ने उनसे कहा कि अहद का संदूक या जो उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, कहते हैं आर्क ऑफ द कवनेंट है, अहद का संदूक को साथ साथ आगे आगे लेकर चलना। और फिर क्या कि 7 नरसिंगों का उसने जिक्र किया, और फिर यह कि शहर को घेर लेना, और जो आदमी मुसल्ला है वो खुदा के संदूक के आगे आगे चले। तो ये तरतीब खुदा ने उनको बताई थी कि इस तरह करके तुम आगे चलना। आगे पढ़े 8वीं आयत में, पंजाबी च पढ़। ਤਾਂ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਅਤੇ 7 ਜਾਜਕ ਮੇਢੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਧੁਰੀਆਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ 7 ਜਾਜਕ ਭੇਡੂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਧੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁਰੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਧੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਯਾਸ਼ੂਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾ ਗਜਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਾਂ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਈਓ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਬ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਬਜਾਇਓ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੌਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਏ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਯਸ਼ੂਆ ओके, अच्छा, तो इससे ये पता चला कि पहली दिन उन्होंने क्या किया, दीवारों का एक चक्कर लगाया, और यशुआ ने कहा कि तुम चुप रहना जब तक मैं ना कहूं कि तुम जोर से ललकारो, तब तक बस अपनी आवाज बंद रखना। और फिर क्या हुआ कि वो वापस अपने खैमों में चले गए। आगे 12वीं आयत पढ़े, 12वीं आयत पढ़े। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਯਸ਼ੂਆ ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਅਤੇ 7 ਜਾਜਕ ਭੇਡੂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਧੁਰੀਆਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਧੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਧੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਏ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਤੜਕੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 7 ਵਾਰ ਫਿਰੇ। ਨੀਰਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 7 ਵਾਰ ਫਿਰੇ। ਤਦ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਯਾਜਕਾਂ ਨੇ ਧੁਰੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਿਰੀ ਰਹਾਬ ਵੇਸਵਾ
ਜੋ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਯਸ਼ਵਾ ਸਵੇਰੇ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ 16ਵੀਂ आयत ਚ, फिर आगे 15वीं आयत ਚ लिखा नहीं 12वीं आयत ਚ लिखा, फिर 15वीं में लिखा हुआ है कि 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पौ फुटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। तो 7 का जो अदद है वो आपको पता है कि कामलियत का अदद है। तो जब एलिया ने दुआ की तो 7 बार उसने अपने खादम को भेजा कि ऊपर जाकर चेक करे कि कोई आसमान से कोई बादल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 7वें बार उसने देखा कि इंसान के हाथ के बराबर जो है एक बादल का टुकड़ा आ रहा है। यशवा ने एलिया ने अपने नौकर से कहा कि जाके देख कि कोई, हर दफा वो दुआ करता था, प्रार्थना करता था और वो जाके उसका अपने नौकर को भेजता था। तो उसका भी 7 दफा उसका जिक्र है, और 7 शमादान और इस तरह के बहुत सारे हमको बाइबल में 7 का अदद मिलते हैं। तो 7 जो है कामलियत का अदद है। 7वें दिन खुदा ने आराम किया, 6 दिन खुदा ने काम किया, 7वें दिन 6 दिन जमीन और आसमान को बनाया और सब चीजें इसमें जो है, और 7वें दिन खुदा ने आराम किया। तो 7वां दिन जो है वो आराम का और कामलियत का अदद है। और 7 दिन उन्होंने क्या किया, 7वें दिन खुदा ने उनको फतह बख्शी। तो लेकिन उसके पीछे क्या था, एक कंसिस्टेंट ताबेदारी थी, खुदा की ओबीडियंस, यानी कि यशवा ने खुदा की फर्मा बरदारी। ये नहीं कि उसने कहा कि अच्छा यार आज ते 4 दिन हो गए ने, 5 दिन हो गए, रोज ही चक्कर लाने ते कुछ होने ते डया नहीं, लेकिन वो क्या करता है कि पौ फूटने से पहले ही वो निकल जाते हैं, वो सुबह सवेरे ही उठ जाता है। पर यशवा जो है वो लेजी नहीं है, वो कोई सुस्त नहीं है। उसको जो खुदा ने टास्क दिया हुआ है वो उसको करने के लिए उसने ना दिन देखा है ना रात देखी है, बल्कि सुबह सुबह ही उठ के तो अपने काम पे लग जाता है। क्या कहता है कि सुबह सवेरे वो यशवा सुबह सवेरे उठा और कहनों ने खुदा उनके संदूक को उठा लिया। तो यशवा एक लीडर, एक ऐसा लीडर है जिसने अपनी कमिटमेंट से, अपनी ओबीडियंट से, यानी कि अपनी फर्मा बरदारी से उसने साबित किया कि वो खुदावन का सच्चा पैरोकार और खुदा और सही लीडर है। वो खुद भी करता था और लोग उसको फॉलो करते थे, कहन भी क्या उसके पीछे चल पड़े। तो खुदा ने उसको एक, यानी इसलिए एक अच्छा लीडर जो है मूसा के बाद खुदा ने चुना, जो कि फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारता है। अब 7 दिन अगर आपको लगातार किसी एक ही बात के लिए दुआ करनी पड़े, मैं हूं या आप हैं, कोई भी, हम सब लोग थक जाएंगे। रोज सुबह सुबह उठ के एक ही मसले से, एक ही काम के लिए हम दुआ कर रहे हो तो शायद हम एक दिन बोर हो जाए कि यार चलो छोड़ो, अभी तक जवाब तो आया नहीं। तो लेकिन हम देखते हैं कि यशवा की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं, रोज सुबह सवेरे उठता है वो और अपना काम पे लग जाता है। क्योंकि खुदा का कलाम जो आपको पता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि खुदा ने एक जो महान क्या था, जो सिपा सलार को क्या पंजाबी में क्या बोलते थे, जो नंगी तलवार लिए हुए उसको मिला था पिछले चैप्टर में यशवा को। तो उसको खुदा ने हाँ, उस 5वें चैप्टर की 14वीं आयत में लिखा है, उसने कहा कि नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। खुदावंद के लश्कर का 5वें चैप्टर की 14वीं आयत में पढ़ना जरा अंजना। हाँ जी, यशवा चैप्टर 14वीं आयत दी अपना यशवा दी। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਸ਼ੂਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ,
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। हाँ जी देखो यशवा ने ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਯਸ਼ਵਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਲਟਨ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। और यशवा को खुदा का जो विजन था, जो खुदा की जो कॉलिंग थी, उसमें रत्ती भर भी शक नहीं था। इसलिए वो सुबह सवेरे उठकर क्या करता है, सबसे पहला काम क्या करता है, खुदा की हुक्म बजा लाता है, उसकी जो खुदा ने उसको विजन दिया उस पर वो काम करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सुबह उठ के तड़के मैं तेनू ढूंढा, गीत गाने ज़बूर गाने ना, तड़के मैं तेनू ढूंढा यारा मेरे खुदाया। तो तड़के की जो होती है ना इबादत, वो जो पहला टाइम है वो खुदा को दें तो खुदा अजीब काम हमारी जिंदगी में करता है, क्योंकि हमने पहला जैसे लिखा ना कि फसल के पहले फलों से खुदा की हमद करो ने। तो इस तरह हम देखते हैं कि यशवा सुस्त नहीं है और काहल नहीं है, बल्कि वो हर वक्त खुदा के काम के लिए तैयार है। और उसने क्या किया कि 7वें दिन भी पोप उठने से पहले 15वीं आयत में 6वें चैप्टर की, वो शहर के गिर्द 7 बार फिरे और 7वीं बार शहर के गिर्द फकत उसी दिन फिरे। तो ये यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि नरसिंगे फूके और फिर खुद उसने ललकारा। और क्या लिखा है इधर जरा 18वीं आयत में देखें, नहीं 17वीं में, और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदावन की खातिर नेस्त होगा। तो खुदावन ने कसद कर लिया है, खुदावन ने इरादा कर लिया है कि उस शहर को बर्बाद करेगा। जैसे कि हमने देखा सदूम और अमूरा में बदी बढ़ गई थी। ये इसकी एक बकायदा अलहदा से एक स्टडी है, इसका जिक्र मिलता है बाइबल में हमें कि क्यों खुदा ने ये यरू जो था, ये शहर जो था जिसको यशवा के जरिए खुदा ने बर्बाद किया। तो इसमें कहा जाता है कि बच्चों की कुर्बानियां होती थी और बहुत ज्यादा गुनाह बहुत ज्यादा आम हो गया था, और खुदा की जजमेंट जो होती है ग्रेजुअली बढ़ती जाती है जिंदगी में और शहरों के ऊपर। और इस तरह करके जब एक लेवल गुनाह या इनिक्विटी जो होती है वो एक लेवल हद से बढ़ जाता है, तो खुदा उस मुल्क पर, उस शहर पर क्या करता है, जजमेंट लेकर आता है और खुदा उन शहरों को बर्बाद कर देता है। जैसे कि हमने सदूम और अमूरा को देखा, जैसे इब्राहिम ने खुदा से कहा कि तू बाकी अगर उधर 50 लोग हो गए फिर भी तू उस पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। तो खुदा ने कर गए तो यहाँ तक आ गया, अगर 10 लोग हों तो फिर भी तू उसको बर्बाद करे। खुदा ने कहा मैं नहीं करूंगा। तो वहां पे 5 लोग भी रास्तबाज नहीं निकले थे, तो खुदा ने आखिर में क्या किया कि पूरे 2 शहरों को बर्बाद कर दिया। खुदा के पास इख्तियार है कि खुदा ने, क्योंकि जिस जो कुम्हार मट्टी से बर्तन बनाता है उसकी मर्जी है कि वो कब उसको बर्तन को मिटा भी दे या खत्म कर दे। तो इसका ये बेसिकली गुनाह को जो होता है ना, गुनाह मजदूरी जो है वो मौत को लेकर आता है। तो इन शहरों में गुनाह ज्यादा थे। हम सदूम और अमूरा के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या था, वहाँ बहुत ज्यादा गुनाह था और वहाँ पे जो सेक्सुअल इमोरलिटी बहुत ज्यादा हो गई थी और खुदा ने उन दोनों शहरों को बर्बाद किया। इसी तरह खुदा ने इस शहर पर क्या हुआ, जजमेंट आई, इस शहर के ऊपर खुदा का कहर, और खुदा ने कहा कि नेस्त हो जाएगा, यानी कि ये बर्बाद हो जाएगा ये शहर। तो इस तरह जजमेंट जो है वो खुदा कर सकता है। हम नए अहद के लोग जो हैं, हमें खुदावंद ने मर्सी के लिए, खुदावंद बहुत मेहरबान और मर्सीफुल है, लेकिन कहर करने में धीमा और क्या है, शफकत में गनी है। लेकिन जब एक गुनाह एक हाथ से बढ़ जाता है तो खुदा वहां पे उन शहरों पर, उन मुल्कों पर क्या करता है, जजमेंट लेकर आता है, या खुदावंद उनको उनका अदल करता है, इंसाफ करता है। तो इसी तरह इस शहर के ऊपर भी इसलिए भी एक अजाब आया और खुदा ने यशवा को खड़ा किया कि इस शहर को क्या करे। हालांकि हुआ तो सारे खुदा के कुदरत से ही, क्योंकि दीवारें बहुत मोटी थी और वो कैसे नीचे गिर गई, जमीन बोस हो गई, तो ये खुदावन की कुदरत का कमाल था। लेकिन खुदा के क्योंकि वहाँ की जो बदकरदारी जो थी वो खुदा के हुजूर पहुंची। और फिर क्या लिखा है, फिर लिखा कि और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीजों से बचाए रखना, ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज को लो
اور یوں اسرائیل کے خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو، لیکن سب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خدا ان کے لیے مقدس ہیں، وہ خدا ان کے خزانوں میں داخل کیے جائیں۔ جو ویسل ہے، جو ہوتا ہے نا ویسل، یا جو برتن جو ہے، پاٹ جس کو انگلش میں کہہ لیں، یا ویسل کہہ لیں، یا برتن ہے، پانڈے جنہوں پنجابی چ کہتے ہیں، وہ جو برتن جو ہیں نئے عہد نامے میں ہمارا بدن جو ہے، ہم جو ہیں وہ خدا وہ برتن ہے۔ تو ہم ایک جن کو خدا اپنی حضوری سے اپنے پاک روح سے بھرنا چاہتا ہے، جو مخصوص کیے ہوئے ہیں، وہ ان کو غیر جو چیزیں خدا کے لیے مخصوص ہو جاتی ہیں، ان کو دنیا کے لیے علیحدہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے خدا نے وہ برتن جو تھے، وہ جو خیمہ گاہ کے لیے، یعنی جو کیا اس کو بولتے ہیں، جو خدا کے ٹیمپل میں رکھنے کے لیے جو برتن مخصوص کر لیے گئے تھے، ان کو کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نے کہا کہ تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو کیا کرنا، یوں اسرائیل کو خیمہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کے خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو، اسے دکھ دو۔ تو ہمیں کیا، جب ہم خدا کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ رکھنا چاہیے، دنیا کے کاموں میں الجھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کے کاموں کے لیے مخصوص کر لیا۔ اس لیے جو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ نہ تو سرد ہے، نہ تو کیا ہے گرم ہے، بلکہ تو نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے کیا کروں گا، نکال پھینکنے کے ہوں نکال۔ اس آج جو ہے دنیا چرچز میں پرابلم یہ ہے کہ بلکہ بڑے بڑے جو یعنی کہ جو لیڈر صاحبان بھی ہیں کئی چرچز میں بھی، مطلب انہوں نے ایک پاؤں دنیا میں رکھا ہوا اور ایک پاؤں خدا کی بادشاہی میں رکھنا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم دو نوکروں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ تو کوئی شخص دو مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا، یا تو وہ ایک کے ساتھ ملا رہے گا اور دوسرے کو حقیر جانے گا۔ تو اسی طرح جو خداوند کے لیے جو ویسل یا جو برتن جو ہے مقدس کر لیے گئے ہیں، ان کو دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہیے۔ تو خداوند نے کہا کہ تم جو ہے جو ویسل مقدس کر دیے گئے ہیں، ان کو پھر یہ نہ ہو کہ تم ان کو غلط کوئی استعمال کرو، تو کیا ہوگا کہ تم پر لعنت آئے گی، لعنتی ٹھہرو گے۔ لیکن جب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداوند کے لیے مقدس ہیں، سو وہ خداوند کے خزانہ میں داخل کیے جائیں۔ تو خداوند کے خزانہ کے لیے جو مخصوص چیزیں ہیں جو مقدس کی ہوئی ہیں، وہ خداوند کے خزانہ میں داخل کی جائیں گی۔ تو 20ویں آیت میں پڑھے ذرا۔ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਧੁਰੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੁਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਧੂੜ-ਕੋਟ ਮੁੱਢ ਤੀਕ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੀ ਮਨੁੱਖ, ਕੀ ਤੀਵੀਂ, ਕੀ ਜਵਾਨ, ਕੀ ਬੁੱਢਾ, ਕੀ ਬਲਦ, ਕੀ ਭੇਡ, ਕੀ ਖੋਤਾ, ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਅਰਪਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਗਏ ਸਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਸਪਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸਾਂ। ਅੰਜਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। अच्छा, इधर ना बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। अगर सबको मेरी आवाज आ रही है तो ये देखें कि इधर लिखा है कि बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी, और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। और उन्होंने उन सब को जो शहर में थे, क्या मर्द, क्या औरत, क्या जवान, क्या बुढ़ा, क्या बैल, क्या भेड़, क्या गधे, सबको
तलवार की धार से बिल्कुल नेस्त कर दिया। देखिए खुदा ने जजमेंट जो है, जब खुदा की जो जजमेंट आती है या खुदा का जो कहर है वो जब जिंदगियों में और शहर पर बरसता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो खुदा ने क्या कहा कि वहां पे उसका बीज भी ना छोड़ना। आप यहाँ पे जो बैकयार्ड वगैरह बने हुए हैं ना, जिसपे लोग अपना घास लगाते हैं, तो वो कई दफा ना उधर वीड उगाती है। वीड कहते हैं जो ऊंट कटारे या जो जड़ी बूटियां जो होती है ना, बूटी जैसी उगाती है वो, के पूरे पूरे घास को बर्बाद कर देती है। अगर आप उसको छोड़ दें, एक को भी छोड़ दें, तो आप देखेंगे चंद दिनों के बाद वहां बहुत सारी और फैल गई हैं। जो यहाँ पे कनाडा में रहते हैं उनको पता है कि वीड जो है किस तरह, मतलब पूरे लॉन को, पूरे पूरे जो पूरा जो फ्रंट यार्ड है या बैक यार्ड है, जहाँ पे आपने बड़ा खूबसूरत घास लगाया होगा, उसको बर्बाद कर देती है। तो ये गुनाह भी ऐसे ही है। खुदा ने इसलिए इनको कहा कि यहाँ इनका कोई बीज भी इस शहर में ना छोड़ना, इनको इस सब को बर्बाद कर देना, सबको मिटा देना। तो देखने में ऐसे लगता है कि बहुत यानी हम खुदा जो है बहुत जालिम है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि खुदा ने, ये नहीं है कि सिर्फ यरू को ही खुदा ने जज किया, बल्कि इसराइलियों को भी। उसने अपने लोगों को बार बार इसराइलियों पे बहुत दफा जजमेंट आई है। और बहुत दफा ये जो ये यरू वाले लोग जो थे, ये कनानी थे, कनान के रहने वाले हैं, पूरी जमीन का नाम है कनान। तो इन पे जजमेंट आई इनके गुनाहों की वजह से। फिर हम देखते हैं कि इसराइलियों पे बहुत दफा खुदा ने अपने कहर को और इतने जबरदस्त तरीके से इन पर खुदा का जो कहर है या गुस्सा जो है, क्रोध जो है खुदा का, वो इन पर भड़का। कि हम एक दफा तो देखते हैं कि खुदा ने इनसे कहा कि जो इतने इनके बुरे हालात हो गए कि इनको जो कबूतरों की बिठ जो होती है, उसकी जो कबूतरां दी विठ जेड़ी है वो खानी पै गई इन्होंने। और यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों को मारकर खाना शुरू हो गए थे। इतना खुदा का कहर इन पर नाजल हुआ था इसराइलियों के ऊपर। क्योंकि जब हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा एक लेवल के ऊपर आकर खुदा का हाथ हमसे ऊपर से उठ जाता है, और इस तरह करके हमें कई दफा यानी जजमेंट का और खुदा के कहर का, क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो अगर दूसरे राजे 6वां चैप्टर उसकी 25वीं आयत में पढ़े। अंजना पढ़ना जरा। ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ? राजा दी दूसरी किताब किंग्स, सलातीन, अगर उर्दू में भी निकाल लें तो सेकंड सलातीन। राजा ना पंजाबी में। हाँ जी मिल गया चैप्टर। दूसरा राजा दी दूसरी किताब ते 6वां चैप्टर 25 आयत। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਗਧੇ ਦਾ ਸਿਰ 80 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਿੱਠ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਿਰਾ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਲੱਗਾ। हाँ, गधे दा बस इतना ही बड़ा है, यानी कि इतना काल इनके ऊपर पड़ गया कि कबूतरां दी विठ जेड़ी है वो खान दे यानी कि मजबूर हो गए। और गधे दा सिर जेड़ा वो नहीं खाता जाता, नहीं वो दैट इज अनक्लीन एनिमल, यानी कि क्या उसको बोलेंगे, गंदा जानवर, जो कि नापाक जानवर था। तो ये इतना ये मजबूर हो गए इनके साथ। यानी कि खुदा ने जो जजमेंट आती है, खुदा का कहर जो है, क्रोध जो है, वो किसी पे भी जो भी वो फिर ये नहीं देखता कि ये कौन है। तो इसराइलियों पे भी जगह जगह हम देखते हैं कि बहुत दफा मुसीबतें आई। तो यहाँ पे हम यिर्मयाह की किताब में भी हम इनका जिक्र पढ़ते हैं, खुदा ने इनको भी जज किया। और यहाँ तक कि खुदा ने आपको देखा, पता है आपको कि इसराइलियों को ये जगह जो इनकी जगह थी, जो इनके बाप दादा को दी गई थी, इसमें से निकाल दिया गया। और ये क्या किया इन्होंने, ये जगह बार बार ये गुलामी में गए। इनके ऊपर इनकी डिसओबीडियंस की वजह से, गुनाह की वजह से क्या आती थी, इन पर मुसीबतें आती रहीं और इनको बाबल वाले ले गए। और फिर हम देखते हैं कि यरूशलेम जो था वो बर्बाद हो गया, ये गुलामी में चले गए, यरूशलेम बर्बाद हो गया इनका शहर। तो ये हम हिस्ट्री की किताबों में, बाइबल में इनका हम बार बार जिक्र पढ़ते हैं।
تو یہاں کا بھی جو سینیریو ہے, یہ جو سچویشن ہے یہاں پہ کریٹ ہوئی ہے, یہ کوئی اس سے ڈفرینٹ نہیں ہے. تو یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا یرو کی دیوار کا, یرو کا شہر کا ذکر پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان شہروں کو کیا کیا, اس شہر کو جج کیا اور اس کے اوپر مصیبت آئی اور اس کو خدا نے برباد کیا. اور اسی طرح اسرائیلیوں کے اوپر بھی بہت ساری مصیبتیں آتی رہی ہیں کیونکہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے. تو لیکن خدا یسوع مسیح نے اب نئے نیم میں خدا دیالو اس لیے ہے کہ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے. آپ تھوڑا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں کیا حکم دیا کہ ہم اس طرح جنگیں نہیں کرتے, ہم جا کے لوگوں کو مارنا شروع نہیں کر دیتے. خدا نے کہا وینجنس از مائن, یعنی کہ بدلہ لینا میرا کام ہے. خدا نے یسوع نے کہا, یسوع کے شاگردوں نے ایک گاؤں میں جا رہے تھے تو یسوع کے شاگرد اس گاؤں والوں نے خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو قبول نہیں کیا. تو خدا یسوع کے شاگردوں نے کہا کہ اے استاد اس گاؤں کے اوپر لعنت کر. تو خدا یسوع مسیح نے کیونکہ انہوں نے ہمیں قبول نہیں کیا, تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ خدا یسوع مسیح نے ان کو جھڑکا, اپنے شاگردوں کو خدا یسوع مسیح نے جھڑکا, کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کون سی روح سے ہو. تو ہمیں لعنت دینے کے لیے نہیں بلکہ برکت دینے کے لیے خدا نے اب چنا ہے. تو ہم نئے نیم کے لوگ ہیں, ہم نئے عہد کے لوگ ہیں. پرانا عہد جو ہے وہ آنے والی چیزوں کا پرچھاواں یا سایہ ہے. تو جو کچھ اس میں ہوا وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے تھا, ایک خاص وقت کے لیے تھا. لیکن جب وہ ایک خاص عہد تھا اور ایک خاص کانٹریکٹ تھا خدا کا اسرائیل کے ساتھ. لیکن اس کے بعد ایک نیا کانٹریکٹ خدا نے ہمارے ساتھ سائن کیا جو کہ یسوع کے خون سے لکھا گیا. تو وہ کانٹریکٹ جو ہے ابدی عہد ہے. پہلا کیا تھا, بروں اور بکروں کے خون سے لکھا جاتا تھا. تو دوسرا عہد جو کہ ابدی عہد ہے, جو کبھی ختم نہیں ہونے والا, وہ یسوع کے خون سے لکھا گیا. اور اس میں رحم, مہر, برکت اور سلامتی اور یعنی دیا جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کیونکہ ہم نئے نیم میں داخل ہو گئے ہیں. تو پرانے نیم سے ہم روحانی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں اس کے. تو نئے نیم میں خدا اپنی کامل مرضی کو ہم پر بیٹے کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے. تو آگے پڑھیں گے ذرا سمجھنا. ہاں جی, ਤਾਂ 22 ਤੱਕ. ہاں جی پڑھ دو. ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਸਪਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਹਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਿਕਟ ਸੁੱਕੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ. ਨਾਲੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ. ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਰਾਹਾਬ ਵੇਸਪਾ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸਨ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਯੀਰੋ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ. ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਯੀਰੋ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਉ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਲਾਵੇਗਾ. ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧੂਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ. آمین. آمین آمین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یشوع نے ان دو آدمیوں کو, وہ جو عورت جو تھی جس نے ان پر نیکی کی تھی, راہب جو ہے, وہ اس کو بھولا نہیں ہے. وہ اس نے ہی ڈڈ ناٹ فارگیٹ کہ اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اور اس نے خدا کے کلام کا اقرار کیا ہے. اور وہ عورت جو تھی اپنے خاندان کے ساتھ وہ بچائے گی. مسیح خداوند نے یسوع نے کیا کہا تھا کہ نہیں, خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ کیا ہوگا, بچایا جائے گا.
تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کے وعدے پر ایمان لائی. وہ عورت جو تھی راہب جو تھی جو قصبی تھی جو اور اس نے وہ اس کے اقرار نے اس نے جو اقرار کیا تھا کہ تمہارا خداوند جو ہے سچا خدا ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے شہر میں کیا ہے لوگوں کی جان میں جان باقی نہیں رہی. تو اس کے جو کنفیشن ہے اس کی وجہ سے خدا نے یعنی اس کے خاندان کو اور اس کو خدا نے اس کو بچایا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یشوع اس وقت قسم کھا دی ہے نا, اس نے سونگ کھائی کہ اس کو شہر کو کوئی یہ شہر ملعون ہو گیا, یعنی کہ یہاں پہ اتنی زیادہ گناہ تھا بربادی. خدا نے لعنت جو ہے کئی دفعہ کئی شہروں کے اوپر خدا کی لعنت اور خدا کا کرودھ جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے اور جب تک وہ ایک روحانی ایک جہاں پہ آپ دیکھیں کہ کئی شہروں کے اوپر نا خدا کی یعنی کہ کرودھ ہے, ان پہ ان میں سکون نہیں ہے, امن نہیں ہے, شانتی نہیں ہے, مارا ماری ہے, لڑائی جھگڑے ہیں اور کیا اس کو بولتے ہیں ڈاکے چوریاں ہیں اور کسی طرح سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. تو وہ ان شہروں کے اوپر خدا کا کرودھ اور خدا کی لعنت خدا نے ان کو سراپ دیا ہوا ہے. جیسے سراپیا نہیں ہوتا, جیسے پنجابی میں سراپنا کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں لعنتی ہو جانا. تو یہ جو لعنتی شہر ہو جاتے ہیں, کئی گھروں میں لعنت جو ہے وہ اس طرح موو کرتی ہے, چلتی ہے, کئی زندگیوں میں خدا کی لعنت جو ہے وہ موو کرتی ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی خدا کا کوئی ایسی حکم عدولی جو ہم کئی دفعہ کرتے ہیں, کئی دفعہ ہم کئی دفعہ نوئنگلی ہم خدا کے خلاف اور اس کی پاک روح جیسے ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہم ان بیماریوں کو اور ان لعنتوں کو ہماری زندگیوں میں آنے کا موقع ملتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ صرف ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے ہی ہمارے پر مصیبتیں آتی ہیں. تو کئی دفعہ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے مشکلوں کو ہم پر آنے دیتا ہے تاکہ ہمیں مضبوط کر سکے. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے سے اس کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ جو اندھا ہے نبینا جس کو تو نے شفا دی ہے, کیا یہ اپنے ماں باپ کے گناہ کی وجہ سے نبینا ہے, اندھا ہے, یا اپنے گناہوں کی وجہ سے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا نہیں, نہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نہ اپنے ماں باپ کے, بلکہ اس لیے نبینا پیدا ہوا تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. تو کئی دفعہ مشکلات ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہم خدا کا جلال جو ہے ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو, یا ہم ایک قدم اور آگے بڑھے اور خداوند میں ہمارا ایمان اور مضبوط ہو. جب ہم ایک مصیبت سے نکلتے ہیں تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ یار ہمیں پچھلی دفعہ خدا نے نکالا تو اس دفعہ بھی خدا ہمیں اس مصیبت میں سے بھی نکال دے گا. تو بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں یا ایمانداروں کی زندگیوں میں یا شہروں میں یا ملکوں میں خدا کا قہر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. اور کئی دفعہ تو خدا کے قہر کئی ملکوں پر شہروں پر اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو اور انہوں نے خدا کے لوگوں کو تنگ کیا. جہاں پہ پرسیکیوشن بہت زیادہ ہوتی ہے ان ملکوں میں بھی خدا کا قہر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے کہ خدا کے خادموں کا, خدا کے چنے ہوئے برگزیدہ لوگوں کا خون کا قطرہ جہاں گرتا ہے وہاں پہ ججمنٹ آتی ہے. یاد رکھیں جیسے ہم خدا یسوع مسیح کے خون سے کیا ہوا تھا کہ وہ تو ایک کفارے کا خون تھا, لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری نسل پر. یاد ہے نا یہ باتیں کیا لکھی ہوئی؟ تو خدا کا خون, یسوع کا خون, انہوں نے خدا کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس کی وجہ سے ان پہ ججمنٹ آئے, لیکن انہوں نے خود اس ججمنٹ کو اپنے اوپر لیا. انہوں نے کہا اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر 1800 سال 2000 تقریباً سال جو ہے نا یہ قوم جو ہے تتر بتر رہی ہے پوری دنیا میں. یہ جو تھے اسرائیلی جو ہے یہودی جو ہیں وہ اپنے ملک سے نکال دیے گئے, ایکسپیل کر دیے گئے اور غلام بن گئے اور مختلف ملکوں میں دھکے کھاتے رہے. تو خداوند کا پھر ایک ٹائم آیا کہ ہٹلر نے کچھ 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو چیمبر میں آگ میں وہ کیا کہتے ہیں گیس چھوڑ دی, اس نے ان کو مار دیا دوسری جنگ عظیم میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے ہم
खुदा तो दयालु है, हम पर रहम करना चाहता है, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली खुदा की आवाज़ को ना सुने और अपनी हठ धर्मी करें और क्या कहते हैं, डिसोबीडियंस में, नाफरमानी में जिंदगी गुजारें, तो कई दफा खुदा की जो जजमेंट है और खुदा का कहर वो हमारी जिंदगियों में या शहरों की, मुल्कों पर नाजल होता है। तो आज हमने यरू की दीवार के बारे में सीखा कि दीवार जो है वो यरू की दीवार हमारे दिमाग के गिर्द जो अबलीस लगा देता है, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है, जो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को समझने में रुकावट पैदा करती है। यरू की दीवार इस बात को जाहिर करती है। तो मेरा ख्याल है टाइम भी हो गया। अगर मैं इधर बंद करूं तो आपके लिए अभी क्वेश्चन करने का मौका है, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो कर सकता है। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अपना माइक ऑन कर सकते हैं, अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो करें। नहीं मामू, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आज ये कि हम लोगों के ना फास्टिंग स्टार्ट होनी है। तो मतलब जिसने आज रोजा रखना है वो आज रखेगा, और यानी कि कल से हमारे रोजे स्टार्ट हैं और सैटरडे तक हमारा रोजा है, तो उसके लिए प्रेयर करनी है आपने। ठीक है, हाँ जी, बस मैंने यही कहना। ओके। सबको समझ आई क्या जो हमने बात की है? किसी को? जी जी, मतलब यरू की दीवारें कैसे गिरी थी, तो हमने भी अपनी जिंदगी में जो आपने लास्ट मैसेज में 2 सैटरडे पहले बताया था कि ये सारी जो यर्दन पार करने के बाद जो थी, कह लें कि हमारी जिंदगी में जो ये आत्माएं आती हैं, बदरूहें काम करती हैं, फिर 1 बाय 1 हमें इनसे यानी कि फाइट करनी होती है अपने ईमान के उस पे। तो अब जो पहला आया, मतलब उन्होंने यरू से, मतलब यरू की दीवारें मजबूत थी, उन्होंने यरू की दीवारें गिरानी थी, और खुदावंद ने उन्हें बताया, गाइड किया कि कैसे कैसे गिरानी है। तो हमारा भी यही मतलब चल रहा था। नैनी बाजी ने मतलब किया था कि 7 दिन हम भी रोजा रखेंगे, और दिसंबर में जब हमने किया था तो तब हमने अपनी सफाई और अपनी लिए ताकत मांगी थी खुदावन से। तो ये अब ये कि हमारी लाइफ में अभी भी कुछ इस तरह की जो रुकावटें हैं, जो यरू की दीवारें हैं, वो गिराने के लिए रोजा रखना है हम सब ने। तो ये जो हम कई दफा पढ़ लेते हैं बाइबल को, लेकिन उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे हम गौर नहीं करते, हम उसका एज ए कहानी के तौर पर पढ़ते हैं। तो इसलिए उसका जो उसका सही जो मतलब जो खुदा हमें बताना चाह रहा है, तो उसमें से मैसेज देना चाह रहा है, कई दफा वो हमारे वो स्किप हो जाता है। तो इसलिए हम ये जो बाइबल स्टडी है उससे हमें काफी चीजें जो है ना वो समझ आती हैं, और खुदा अपने मुकाश पे जो है जाहिर करता है। तो उनका शुक्र हो कि सबको कुछ ना कुछ तो हमें पता चल ही रहा है कि ये सारी स्टोरी जो हमने बचपन में सुनी होगी यरू की दीवार की, लेकिन चले खुदा आज हो सकता है कि कुछ नई चीजें आपकी जिंदगी में कुछ खुली हो खुदा ने। और कोई किसी ने कोई बात करनी है तो अभी मौका मिला है। आपका मेरी आवाज आ रही है किसी को? हाँ जी, आ रही है, मुझे तो आ रही है। मुझे लगता है सिर्फ वफा को ही आ रही है। चलो ठीक है, चलो ठीक है लोग, अगर कोई सवाल नहीं है तो इसमें सबको समझ आ गई। तो आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत है। तुम्हारी छोटी सी दुआ करूंगा तो फिर हम